مرحبا فرید جان نخست درباره انم محاربتون کمی زده چند سال. سلام علیکم. درباره محاربت چگونه گذشت؟ رقیبت چگونه بود؟ آمادگی در کجا گذشت تو این محاربت؟ محاربه ما خیلی مشکل گذشت. خدا با شکر که بودیم. یکم دوره مشق ما در دوشنبه بود. در کلوب ایوالوشن احمد تاجیکستان بود. در همینجا دویمش رو در مسکو گذراندیم. در همینجا برآمد کرده. ما سر برام به غالبیت و اون نصیب کرد برگشتن در پایش. خب همگان میدونن که شما در همه رقابت‌ها با پرچم با نام مقدسات میدونید و هر وقتی که غالبیت به دست می‌آورید با بیرق می‌برید. همین رو شرم می‌دید کم ترک. برای که ما دولت خودمون رو معرفی میکنیم. پرچم برداری ما میخواهیم که پرچم بیرق خودمون در تمام دنیا برداریم. نه تنها من، تمام فکرم همه اسپورتمنتایی که هستن میخوان که بیرق تاجیک را در تمام دنیا بلند بردارن که ما از قطار هوایی خب سوال میکنید؟ الان این محاربه دشوار بود. وقتی که ما محاربه رو تماشا کردیم در یک جایش شما قریب که نکاو میشه. چگونه در نامجا خود رو یک ننگ اوری تاجیکی بود که شما خود رو به دست گرفتید و از نو آغاز کردید همون محاربه رو؟ خیلی با فکرم هم خیلی یک کمتر شما شرط چگونه شد؟ ما خیلی ما هم تیاری دیده بودیم لیکن خیلی بایم سببی که همش الله هایی که سببی که سپیدی که بارم به حد و خواهد بود از کمانده فیودر تیم بود بارم به حد خود تجربه بودن که خیلی نصیب کرده بود از بود. تا جای ما فهمیدیم که گفتن که بعد از همین مسابقه یک بای دیگر شما میگذارین بعداً با UFC شما سفر میکنید. در این باره کمتر معلومات میدید؟ انشاءالله نصیب هم خیلی گفته هستند که اگر یک بار دیگه حبیب گفته است که اگر کسی تونه یک بار داشته کنه و میتونه که UFC بار پادپیسات کنه کمربند رو گرفتیم. نه تنها یک تا و دو تا رو گرفتیم. انشاءالله ماه آگوست میگن گذشته میکنیم. اگر شوا نصیب کرده باشه طرفای UFC میریم. در آینده چی نقشه ها دارید؟ با کدام نیت و دل و گرمی تازه شما مشق رو در اینجا تمرین میکنید یا بیرون از تاجیکستان در بای نوبتی؟ همه وقت در دولت خودم میخوام که تیاری بینم برای که ما پرچمبردار دولت خودمونیم. خودمون به حد استادان بهترین داریم. استادان بوکس، استادان نکای دلیر هستن، استادان گوشتی نکای زبر به حد گوشتینگرای ولنی بسیار سپینیکا داریم. من میگم ما را یگان کمبودی نداریم، کمی نداریم. ای تمام دیگه دولت ها خیلی شالو مایده همش میشه. همینجا میخوایم تیاری بینیم و برآمد کنیم.
то ҷое бо маълумот гирифтем ки мегӯянд ки анамин навбати вақти муҳориба мегузарад дар душанбе бояд гузарад. то ҷои амин хабарҳо дуруст аст? мо аз ин мӯли бехабарем. این пешниҳодҳо ҳамаш барои аҳкамат дар вақти муҳориба як вайд барои шумо хушбайшид. чӣ нафаҳмидам. вақти гуфт ки мақсад муҳориба тайёр шав дар душанбе ҳамин маслиҳати пешакӣ буд. хубтар шакаи раҷабалӣ дар савол ин саволо ахир раҷабалӣ дамадане. саломат бошин. ака раҷабалӣ шумо саволош тамом шуд. Тамом саволро битем ҳам ки ҷавоб дам. ҳамин пешниҳоди ҳабиб маслиҳати пешакӣ буд ё ки умуман дар вақти ҳамин муҳориба баъди муҳориба чӣ шуд? салому алайкум. аввал мехоҳам муборакбодӣ кунам ҳамаи мардуми тоҷика барои камарбандое ки муҳорибаҳои танбатан дар тамоми дунё ози машҳур шудага яке аз лигаи бақувваттарин дар дунё ҳисоб мешавад. ҳарди камарбанда Фаридунҷон веси 93 ва веси 84 соҳиб шид. ина ба ватани худмон гирифтем овардем ва дар бораи гузарондани мусобиқа дар шаҳри Душанбе рости гап пеш ҳам хел гап рафтеста буд ки Ҳабиб Нурмагомедов приблизительни маслиҳатҳо карда ва планои худро бо мо карданӣ буд. ҳамон вақте ки ма бо Фаридун дар мусобиқа вақте ки дуруни октагон даромаданда вақти секундантида айпишти ма худаш омад мақсад айпишти ман худаш омад обнимат кард ва яду суханои нек карду моро пажилат кард ки хай як илоҷ кунед шумо бибирен ҳамин мусобиқаро дар душанбе мақсад ҳамин титула защита кунед дар ватани худтон. общем ҳам хеле шидаге пешниҳоди ай тарафи Ҳабиб Нурмагомедов шидаге ки мақсад биёем бигзаронем барое ки мо қатъи командаи Ҳабиб Нурмагомедов уже 3-4 сол шид ҳамкорӣ мекунем, бародарӣ мекунем. дар лигаш уже 5 та варзишгари тоҷики мо контракт подписат кардаga 5 та варзишгари беҳтарини тоҷико аз Тоҷикистон аз клуби мо Evolution Ahmad Таҷикистон контракт кардагем. оянда мусобиқаҳои байналмилалие ки дар шаҳри Москва ва дар Дубай ва дар шаҳрҳои Қатар ният доранд 11 та турнир мегзара. ҳар як турниришда як тоҷик баромад кардани ҳастай ай рӯи контракт ай рӯи маслиҳатҳои мо. خب چند ساله خدمت می‌کنیم که تیم راجبالی بیانوف در شاگردانی او در چند مسابقه مثلا صاحب کمربند میشن. این نوبت مثلا فریدون عادلف دوی مرتبه که مثلا صاحب کمربند میشن. نوبتی که در همین دوشنبه و یا که در قطر و دیگر کدام پرزیدنت رو شما پیشنهاد می‌کنید؟ الحمدلله خدا با شکر که امروز 11 تا камарбанд 11 та титули международни уровни клуби мо овардаga ба ватани худ дар шаҳри Душанбе. ина имрӯз 12-ша Фаридунҷон Одилов ба як заҳмат ба як рисковатҳои калон ма айтани Фаридун гуфтанӣ ҳастам ки вақте ки Фаридун нақдан рафт ма ҳиссиёти ира медонам и чӣ хеле ответственность дошт, чӣ хеле дар калаш тамоми 9 миллион тоҷик нанги номуси миллати ори тоҷика дар пишташ гирифтагӣ даромадагӣ буд. ҳамин чизҳоро мақсад ма қатиш дар меҳмонхона гап задам ҳамин масъаларо ҳамин чизҳоро бардошта мақсад қабида корро до конца бурдага ҳамин чиза мақсад навдишени қапи. дуюм саволи шумо да ма ҷавоб метам. яке ай варзишгари беҳтарини клуби мо Азам Ғафуров рӯзи 26 феврал нами 10 рӯз пас дар шаҳри Москва мешавад. худо ба шукр тайёриш созай дар Москва 11 та варзишгари мо тайёрӣ дидесай. Болтаев Давлат рӯзи 20 Хати Обидов Фазлиддин мезананд дар шаҳри Самара Open FC да
Азам Ғафуров дар яке организатсияе ки дар тамоми дунё дуюм ҷо меиста Эсия Ахмад ном дора дар ӯ ҷо мезана. Агар сохт саломат ҳамин боиша бигзара соперникш ай Бразилия беҳад варзишгари бақувват агар бигзара мумкин ки моро барои бо камарбанди Ахмад Азам Ғафурова пешниҳод кунам. шумо خب ягон гуфтаниёи дигар ҳарчи гуфтанем худо ба шукр имрӯз мамлакати мо тинҷӣ ободӣ моро ҳама касане хеле меян пешвоз мегиранд. мо бо ҳам қадар ҳиссиёти ватандӯстимон зиёд мешавад, ҳиссиёти мардбачагимон хати бачаҳои варзишгаро дигар варзишгаро ҳам мебинанд ин чизҳоро машқошон зиёд мешаваду старатсия мекунанд ки ҳар рӯз ҳамхели камарбандои байналмилалиро бигиранд ба ватани худ ба шаҳри худшон бигиранд биёранд. як бори дигар ҳамаи мардуми тоҷика муборакбодӣ мекунем. худо ба шукр мегӯем ки имрӯз ватани мо ободай тинҷиай. имрӯз возможностҳоро мо дорем ки ҳамин тайёриро бибинем ва бирем дар тамоми мусобиқаҳои байналмилалӣ номи тоҷика бардорем, номи миллати тоҷика бифаҳманд, бишиносанд ва парчама бардорем. саломат бошед. саломат бошед. شرایط تاخته
نه مادام مشه ها بود اونجا